أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 کی سورۃ الحاقہ میں زیادہ مشکل الفاظ سیکھ لیجئے۔ یہاں پر حاقہ نہیں کرنا، حاق اور پھر قاف کو 2 بار موٹا بھی پڑھنا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ وما أدراك ما الحاقہ وعاد، دن نہیں کرنا، دال کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ وعاد بالقارعہ، آگے دیکھ لیجئے، بالطاغیہ، بالطاغیہ نہیں کرنا، یہاں پر تو کو موٹا کرنا ہے، 2 بار تو کو ادا کرنا ہے۔ بالطاغیہ، غین بھی موٹا۔ وَأَمَّا عَادٌ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، صرصر نہیں کرنا، یہاں پر آگے حروف ہلکی میں سے عین ہے، ہم اظہار کریں گے۔ صرصر عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، ایام نہیں، اور پھر یام۔ صار عام كأنهم أعجاز نہیں کرنا، حمزہ زبر عین، أعجاز نخل خاویہ، لن نہیں کریں گے، حروف ہلکی میں سے ہا ہے، اظہار کریں گے۔ نخل خاویہ من باقیہ، میم سے میم، نون کو نہیں پڑھنا، من باقیہ۔ والمؤتفکات بالخاطئہ، یہاں پر ہم منہ نہیں کریں گے، میم پیش حمزہ مؤ، والمؤتفکات بالخاطئہ، ہاں کی آواز آئے گی کیونکہ وقت کریں تو تا ہاں میں بدل جاتا ہے۔ آگے دیکھ لیجئے، یہاں پر اخذتن رابیہ نہیں کرنا، زاز برزا تاز برا تادوز برا تر، اخذتر رابیہ۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اِنَّا لَمَّا طَغَى، قاف زبر طا، غین زبر لام، غل، طغى الماء حملناكم في الجارية، فازر لام فل، وتعي یہاں سے تذکرة وتعيها أذن واعية، أذن واعية۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 14۔ فَدُكَّتَا دَكَّةً، دک اور پھر کا، دَكَّةً واحدة، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا۔ یہاں پر سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 19 میں ہا او مقرأ نہیں کرنا، ہا حمزہ پیش او، وہ نہیں پڑھنا۔ ہا امقرؤ کتابیہ، قاف قلقلہ، رؤ حمزہ پیش او، الف کو نہیں پڑھنا۔ امقرؤ کتابیہ
सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर 21 ईशतिन राज़िया नहीं करना, ता को रो के साथ मिलाना है। ईशतिर राज़िया कुलू वशरबू वो ज़बर शीन वश वशरबू हनीअम। हम नून ज़ेर या मद नी 5 अलिफ के बराबर नी को खींचते हुए हमजा को मीम के साथ मिलाना है। हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्याम, अय्या नहीं करना, अज और या, अय्यामिल खालिया। सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर 28 में देख लीजिए। अगना एक अलिफ के बराबर खींचना है, या नहीं पढ़ना, अन्नी नहीं करना। यहाँ पर भी नून को 2 बार पढ़ते हुए एक अलिफ के बराबर खींचना है क्योंकि या मद्दा है। अन और नी। अगना अन्नी मालिया हलका, जल्दी से, हलका अन्नी सुल्तानिया। हुज़ूहु नहीं करना, हुज़ूहुम फगुल्लूह फगुल्लूह थुम्मल जहीम सल्लूह। सल्लूह नहीं, सल और फिर लू और फिर हा साकिन, सल्लूह थुम्म फी सिलसिलतिन। सूरतुल हाक़्क़ा आयत नंबर 34 यहुज़ और फिर ज़ु, यहुज़ अला तामिल मिस्कीन वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। यहाँ पर भी देर नहीं लगाई, यहाँ पर भी क्योंकि हुरूफ हल्की में से गौइन है और हमजा है। ला याकुलुहु याज़बर हमजा या कुलू, जल्दी से काफ और लाम को अदा करना है, हरकत है। या कुलुहु इल्लल खातिऊन, हु को हमने 4 अलिफ के बराबर खींचना है, 3 अलिफ के बराबर इस मद को और 1 अलिफ के बराबर उल्टा पेश को। या कुलुहु इल्लल खातिऊन। तंजीलुम मिर करना है, मिन नहीं करना, मिन को रॉ के साथ मिलाना है। तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ुल अक़ावील लअख़ज़ना थुम्म लक़तअना। क़ाफ़ को क़ा को मोटा करना है, लक़त क़ा, हरकत को जल्दी से। थुम्म लक़तअना मिन्हुल वतीन। सूरतुल हाक़्क़ा आयत नंबर 48 लतज़किरतुन नहीं करना, तादो पेश लाम तुल करना है। लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन मिन मुकज़्ज़िबीन। इस मीम को नहीं पढ़ना, काफ को इस मीम के साथ मिलाना है। व इन्नहु लहक़्क़ुल, हक़ और फिर कुल, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़ना, हकुल नहीं करना। लहक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह, फसब और फिर बिह, फसब्बिह बिस्मि बाज़ेर सीन बिस, अलिफ को नहीं पढ़ना। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम।